ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاستی TRS کمیٹی کے صدر کے لیے ریاستی وزیر و MLA MLCs کی جانب سے ریاستی وزیراعلیٰ و تلنگانہ جہدکار بانی TRS KCR کے نام کی تجویز۔ وہ منسٹر MLA MLCs کے ہمراہ KCR نے داخل کیا اپنا پرچہ نامزد۔ ہریانہ گورنر بنڈارو دتاتریہ کے دفتر کی جانب سے منعقدہ آئلی بیلی تقریب میں متحدہ ضلع MLC کے کویتا نے کی شرکت۔ MSO نظام آباد کی جانب سے رواں سال بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 20 اکتوبر کو کنگ پیلس فنکشن ہال میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ TRS دور حکومت میں بانسوارہ ترقی کی راہ پر گامزن، ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی۔ انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ ملک کی تعلیمی ترقی کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانے والے دور اندیشی قائد سر سید احمد خان کی یوم پیدائش پر روشن ٹی وی کی خصوصی پیشکش۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قوم کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے والے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کرنے والے دور اندیشی سر سید احمد خان کی یوم پیدائش پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ سر سید ایک ذہین انسان تھے۔ ان کا سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاریخی شعور کتنا پختہ تھا۔ ان کا بین ثبوت، ان کی درجنوں تصانیف اور خطابات و مقالات ہیں۔ ان سب کی تفصیلات یہاں ممکن نہیں کہ خوف طوالت درپیش ہے۔ اگرچہ ان کی فکر کی جولانیاں ہمیشہ نئی راہ کی تلاش میں رہتی تھی، مگر 1857 کے بعد انہوں نے اصلاح قوم کو ہی اپنا مقدس حیات قرار دے کر ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حال ہی نے اپنے مشہور زمانے تصنیف حیات جاوید کے دیباچے میں ٹھیک ہی لکھا ہے، اگرچہ ہماری قوم میں بڑے بڑے علوالعظم بادشاہ، بڑے بڑے دانشمند وزیر اور بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، مگر ان کے حالات اس کٹھن منزل میں جو ہم کو اور ہماری نسلوں کو درپیش ہے براہ راست کچھ رہبری نہیں کر سکتے۔ ہم کو اب دنیا میں محکوم بن کر رہنا ہے اور اسی لیے وہ لیاقتیں جو سلطنت اور کشور کشائی کے لیے درکار ہے ہمارے لیے بے سود ہوں گی۔ البتہ سر سید کی لائف ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے جس کی پیروی سے ممکن ہے کہ ہماری قوم کی یہ کٹھن منزل جو تنگائے دنیا میں ظاہراً اس کی سب سے آخری منزل ہے، آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ بلا شبہ اگر اس پرآشوب دور میں سر سید ہماری رہنمائی نہیں کرتے تو شاید ہندوستانی مسلمان پسماندگی کے اس دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے جس میں اس وقت پھنسنا ان کا مقدر بن چکا تھا۔ سر سید نے نہ صرف مسلمانوں کی محرومیوں اور بد نصیبیوں کا مداوع تلاش کیا بلکہ ان کے اندر زندگی جینے کا حوصلہ بھی بخشا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قومیت کے ایک نئے مفہوم سے آشنا کیا اور اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اب ہماری ترقی کی واحد کنجی تعلیم ہے، اور تعلیم بھی روایتی نہیں بلکہ نئے عہد کے تقاضوں کو پورا کرنے والی تعلیم ہی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ بردار وطن کی زندگی اگر ہم سے قدرے بہتر ہے تو اس کی واحد وجہ تعلیم ہے۔ سر سید نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے راجا رام موہن رائے، دیانند سرسوتی اور کیشو چندر سین جیسے سماجی اور مذہبی
رہنماؤں کی اصلاحی تحریکوں کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا تھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے اگر ہمارے برادران وطن ترقی کے دور میں آگے نکل گئے ہیں تو اس کی واحد وجہ ان کی تعلیمی بیداری ہے۔ اسی لیے سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان اس تعلیم سے آراستہ ہو جو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ انہوں نے مقدس تعلیم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اے دوستو، مجھ کو یہ بات کو زیادہ خوش کرنے والی نہیں ہے کہ کس مسلمان نے BA یا MA کی ڈگری حاصل کر لی، میری خوشی قوم کو قوم بنانے کی ہے، اور اسی طرح کا خیال اپنے مضمون رائے درباب تعلیم میں ظاہر کیا۔ ہمیشہ تعلیم سے یہ مقصود رہا ہے کہ انسان میں ایک ملکہ اور اس کی عقل اور ذہن میں جودت پیدا ہو، تاکہ جو امور پیش آئے ان کے سمجھنے کی، برائی بھلائی جاننے کی اور عجائب قدرت الہی پر فکر کرنے کی اس کو طاقت ہو، اس کے اخلاق درست ہو، معاملات معاش کو نہایت صلاحیت سے انجام دے اور امور میعاد پر غور کرے۔ غرض کے سر سید ایک کشادہ ذہن انسان تھے اور علوم و فنون حاصل کرنے کے معاملے میں ہر اس زبان سے استفادہ کرنا چاہتے تھے جس زبان میں ان کے مطلب کا علم دستیاب تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی ہندوستانی زبانوں بالخصوص اردو کو کمتر قرار نہیں دیا، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ اردو زبان ہی ان کا وسیلہ اظہار تھی۔ مولانا شبلی نعمانی نے سر سید کی اردو خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیز خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئی، ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس دور واصل وسط و جامعیت، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔ محفل درود شریف و محفل ذکر مالا پلی کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر منعقد کردہ 2 روزہ زیارت تبرکات کا کامیاب انعقاد و بانی تنظیم سید یوسف الدین قادری چشتی الرفاعی نے تمام کارکنوں و عوام سے کیا اظہار تشکر۔ بانی تنظیم محفل درود شریف و محفل ذکر مالا پلی حضرت سید یوسف الدین قادری چشتی الرفاعی صاحب کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ زیارت مبارک و تبرکات کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بارش کے باوجود دور دراز مقامات سے عاشقان رسول نے پہنچتے ہوئے زیارت تبرکات حاصل کی۔ واضح رہے کہ ذمہ داران تنظیم کی جانب سے مرد و خواتین کے لیے علیحدہ اوقات مقرر کیے گئے تھے۔ اس تقریب کے اختتام پر انہوں نے تمام کارکنوں، نوجوانوں و شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ تمام ہی عوام الناس کا اور خصوصاً روشنی ٹی وی کا بہت بہت شکر کہ انہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے الحمدللہ ہماری اس تبرکات کی خبر کو پھیلایا، جس کی وجہ سے آج ہم ایک کامیاب اور باکمال پروگرام کر چکے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ عوام الناس کا جو کہ بارش کے موقع پر بھی زیارت گاہ میں آ کے زیارتیں کر کے ثواب دارین حاصل کیے اور ساتھ میں اپنے قلب کو منور و مجلہ بھی کیے۔ بہت 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 شکریہ روشنی ٹی وی کا اور سارے عوام الناس کا، اور ساتھ میں ہمارے محفل درود کے سبھی کارکنان کا جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے یہ پروگرام کو کامیابیات۔ ہم محفل درود کی جانب سے ہم تمام عوام الناس کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو کافی دور دور سے یہاں پر تشریف لائے، جو کہ وہ ہمیں ہمت افزائی کی ہے۔ ہم تمام 11 سالوں سے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد کی شہر میں بے باک خدمات جاری۔ کووڈ کے دور میں بیلوس خدمات، خون کی بروقت فراہمی و ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ رواں سال بھی 20 اکتوبر کو صبح 9 بجے تا 12 بجے تک شہر کے علاقے قلعہ روڈ کنگ پیلس فنکشن ہال پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ عوام سے آگے آنے کی اپیل۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد کی جانب سے گزشتہ 11 سالوں سے مختلف فلاحی کام طلباء و معاشرے کی فلاح و اخلاقیات کے فروغ کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح گزشتہ 6 سالوں سے بر وقت خون کی فراہمی کے لیے عوام میں شعور بیداری پروگرامز کا بھی انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کبھی شہر کے چوراہوں پر بلڈ گروپ ٹیسٹنگ کیمپ تو کبھی بلڈ ڈونیشن کے فوائد سے عوام کو واقف کروایا جا رہا ہے۔
इसी सिलसिले के तहत गुज़िश्ता साल भी MSO की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर व दीगर मंडल्स की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसके सबब बर वक्त मरीजों को खून की फराहमी अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि एक खून के अतिये से 3 मरीजों की जान बचाई जा सकती है और खून के अतिये से जिस्म में काफी मुस्बित तब्दीलियां आती है और इंसान कई बीमारियों से भी महफूज रहता है। और इस बार भी जिले सरकारी हॉस्पिटल के इश्तिराक से 20 अक्टूबर बरोजे चाशुमा किंग पैलेस फंक्शन हॉल खिला रोड पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें खून का अतिया करने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसके जरिए वो फर्द अंदरून 6 माह जरूरत पड़ने पर खून हासिल कर सकता है। इस मौके पर MSO सदर व अराकीन ने अवाम व नौजवानों से अपील की कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर अवाम की खिदमत के लिए आगे आए और अपना खून का अतिया देकर किसी की जान बचाने का सवाब कमाए। इस मौके पर MSO मेंबर बिहेवियर थेरेपिस्ट मोहम्मद शहीर अहमद, डॉक्टर इरफान, मोहम्मद सोहेल बागबान, इलियास बागबान, शेख इमरान, अब्दुल नोमान, मोहम्मद जीशान शोएब, आरिफ हुसैन, एडवोकेट जीशान रजवी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी MSO पेरी निज़ामत की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। बतारीख 20 अक्टूबर 2021 बमुकाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामत पर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी MSO यूनिट निज़ामाबाद की तरफ से किंग पैलेस फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया। आप सभी से अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शिरकत की गुजारिश। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर MSO यूनिट निज़ामाबाद की जानिब से इस साल दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। मैं निज़ामाबाद के तमामी नौजवानों से दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब करे। इंसानियत के नाते किसी की जान बचाने के लिए खून का अतिया देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MSO निज़ामाबाद में खून के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पिछले साल भी एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था जो कि सक्सेसफुल था, फिर इस साल भी रखा जा रहा है। ये ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद ये है कि गरीब लोग जो कि नॉन लोकल है, जो दूसरे गाँव से आते हैं, जिनकी निज़ामाबाद में कोई पहचानत नहीं है, उन लोगों को मदद करने का मकसद है। ये ब्लड डोनेशन जो है ना, ये ब्लड जो भी डोनेट करते हैं ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता और इंशाल्लाह जो डोनेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट आएगा। और कभी जो डोनेट करे उनको अगर खून की ज़रूरत पड़ी, हमारे MSO के कोई भी मेंबर को आप कांटेक्ट कर सकते। जब हम लोग आपको अरेंज करेंगे, आपका एक खून के अतिये से कुछ कम 3 लोगों की जान बच सकती है। तो हम गुजारिश करते हैं कि ब्लड डोनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आए। पिछले साल भी बहुत सारे नौजवान जो है ना टाइमिंग के बाद आए थे, तो अभी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि विद इन टाइमिंग 9 से 12 इसकी टाइमिंग है। गुजारिश ये है कि विद इन टाइम आइए। लास्ट टाइम भी 10-15 लोग जो है ना 1 बजे के बाद आए थे जो कि खून नहीं दे सके, तो उनसे गुजारिश ये है कि 9 से 12 टाइमिंग है। किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल है, 20 तारीख है, उस दिन कैसा भी आइए, विद इन टाइमिंग आके अपना खून डोनेट करिए। इंशाल्लाह आपके खून से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा। जज़ाकल्लाह। इस माह की 25 तारीख को मुनक़िद होने वाले सदारत इंतखाबात के मद्देनजर चीफ मिनिस्टर KCR ने किया पर्चा नामजदगी व इनके हमरा PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी व दीगर विज़रा मौजूद थे। इस माह की 25 तारीख को मुनक़िद होने वाले TRS सदारती इंतखाबात के मद्देनजर रियासती चीफ मिनिस्टर के हमरा पर्चा नामजदगी करने वालों में मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद MLC के कविता, PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर मौजूद थे। 19 अक्टूबर बाद नमाज ज़ोहर मदरसा माज बिन जबल बोधन में जलसा सीरतुल नबी व मस्जिद के तामीरी कामों का आगाज। जलसे में सिर्फ 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले मुफ्ती खालिद शाकिर कासमी नांदेड़ की शिरकत व खिताब, अवाम से शिरकत की अपील। आज बोधन के दीनी मदरसा माज बिन जबल के जिम्मेदारों की जानिब से एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि इस माह की 19 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर मदरसे में जलसा सीरतुल नबी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इसी के साथ साथ
مسجد کی اوپری منزل کے تعمیری کاموں کا بھی آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے اور اہل خیر حضرات کی جانب سے مدرسے کے طلباء میں بلینکٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اس تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی مفتی محمد خالد شاکر قاسمی صاحب، امام و خطیب مسجد خواجگان ناندیڑ و حضرت مولانا طالب علی خان لیکچرر نظام آباد شرکت و خطاب کریں گے۔ اس جلسے میں خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام رہنے کا مولانا محمد عبدالحمید قاسمی صاحب نے اطلاع دی اور عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ محترم حضرات، مدرسہ معاذ بن جبل بودھن میں منگل کے دن 12 ربیع الاول کو جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز ظہر منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے کے موقع پر مسجد معاذ بن جبل کے فرسٹ فلور کا تعمیراتی کام کا بھی آغاز کیا جائے گا مہمانان خصوصی کے ہاتھوں سے، اور اس موقع پر مدرسہ معاذ بن جبل میں جتنے طلباء زیر تعلیم ہیں، صاحب خیر کی جانب سے ان تمام طلباء کو گرم بلانکٹ تقسیم کیے جائیں گے، اور 19 اکتوبر کو منگل کے دن مدرسہ معاذ بن جبل میں ششماہی امتحان بھی منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں جو طلباء امتیازی درجے سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ان کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے 12 ربیع الاول کو منگل کے دن ظہر میں مدرسہ معاذ بن جبل میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ مہمان خصوصی شیریں میاں وائز خوش الہان قاری مفتی محمد خالد شاکر قاسمی صاحب، امام و خطیب مسجد خواجگان ناندیڑ کا بیان ہوگا، اور نظام آباد سے مہمان خصوصی صدر جلسہ مولانا طالب علی خان صاحب لیکچرر بھی تشریف لا رہے ہیں۔ نماز ظہر جلسے کے دن 2 بجے ادا کی جائے گی، اور نماز ظہر سے پہلے 1 بجے تمام حاضرین کے لیے تعام۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 18 اکتوبر بروز پیر بعد نماز عشاء وہ شہر نظام آباد کی مرکزی مسجد کچیا میں جلسہ عام کا انعقاد شہر کے مشہور و معروف عالم دین مولانا عارف الدین قادری خطیب و امام مسجد رحمانیہ کا نورانی خطاب ہوگا۔ عوام سے شرکت کی ذمہ داروں نے کی اپیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ ربیع الاول نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد کچیان گاندھی چوک نظام آباد میں بروز پیر بعد نماز عشاء ٹھیک 9 بجے ایک عظیم الشان جلسہ جشن میلاد النبی کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مجھ فقیر حقیر کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے بانسواڑہ کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے نصر آباد منڈل کے مستحقین میں کلیانہ لکشمی شادی مبارک چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی نے بانسواڑہ کا دورہ کرتے ہوئے میونسپلٹی کے احاطے میں واقع وارڈ نمبر 10 سائی کرپا نگر میں 10 لاکھ روپے کے مصارف سے جدید تعمیر کردہ منورکا پور سنگم عمارت کی افتتاح عمل میں لاتے ہوئے جدید تعمیر کرنے والے پدمشالی سنگم چاکری سنگم عمارت سے منسلک اراضی پر سنگ بنیاد رکھا، اور اسی طرح سے نصر آباد منڈل سے تعلق رکھنے والے 36 مستحقین کو MLA کیمپ دفتر میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR جو غریبوں اور بے یار و مددگاروں کے لیے مسیحا مانے جاتے ہیں، شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کو متعارف کرواتے ہوئے اس اسکیم کے تحت غریب و مستحق خاندانوں کے لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے 1,116,000 کی مالی امداد دی جا رہی ہے، جس کی ملک بھر میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں متحدہ ضلع نظام آباد DCCB چیئرمین پوچرام بھاسکر ریڈی و مقامی عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ شہر میں اس ماہ کی 22 تاریخ کو منعقد ہونے والے پروگرام سے متعلق پوسٹر کی RNB گیسٹ ہاؤس میں
रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में इस माह की 22 तारीख को ध्याना चैतन्य महायागा प्रोग्राम को मुनक्किद करने का पैरामेड से वाबस्ता नुमाइंदों ने मीडिया से इजलास मुनक्किद करके ऐलान किया और इस प्रोग्राम से ताल्लुक रखने वाले पोस्टर की RNB गेस्ट हाउस में रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए नुमाइंदों ने कहा कि इस माह की 22 तारीख को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल शिरकत करेंगे और तमाम अवाम भारी तादाद में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు సర్వాత్మ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో గౌరవనీయులు పూజ్యులు శ్రీ శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ గారి పర్యవేక్షణ గురువారి పర్యవేక్షణలో సర్వాత్మ ధ్యాన చైతన్య మహాయాగం తలపెట్టినాము। जमीयतुलमा भैंसे की जानिब से डॉक्टर सतीश पवार की खिदमात की सताइश करते हुए दी गई तहनीत। डॉक्टर सतीश पवार की खिदमात व हमदर्दी खा तहसीन जमीयतुलमा भैंसे की जानिब से तहनीती तकरीब मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी का बयान। इस पुराशुभ जमाने में जहाँ दवाखाने व बीमारी के खर्चे से इंसान अपनी जमा पूंजी खो बैठता है, तो दूसरी तरफ कुछ हमदर्द डॉक्टर्स गरीब अवाम का इलाज करके लोगों को जिस्मानी व कल्बी सुकून फराहम कर रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल भैंसा शहर के कांग्रेस कायद रामाराव पटेल के बेटे डॉक्टर सतीश पवार है, जो कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला अफराद का इलाज करके इनको सेहतियाब कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ने मदरसे में जमीयतुलमा की जानिब से तहनीती तकरीब के मौके पर किया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सतीश पवार हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जब भी भैंसा शहर से कोई मरीज जाता है तो फौरन हरकत में आते हुए अपनी खुसूसी तवज्जो के साथ बिल्कुल ही कम खर्च में इलाज करके लोगों को सेहतियाब कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर सतीश पवार और रामाराव पटेल कांग्रेस कायद को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी गुलपोशी की गई और तेलुगु जबान में तर्जुमे की कुरान शरीफ भी दी गई। इस मौके पर हाफिज अब्दुल लतीफ, मौलाना राफे कासमी, मौलाना सलमान कासमी, मौलाना शाहिद गफरान कासमी, मौलाना यूनुस कासमी, मौलाना जाफर कासमी के अलावा सीनियर कायद फिरोज खान व MA लतीफ भी मौजूद थे। हैदराबाद के जल विहार में शानदार पैमाने पर अलई बलई का इनेकाद हरियाणा गवर्नर दत्तात्रेय के दुख्तर विजय लक्ष्मी के जेर निगरानी में मुनक्किदा प्रोग्राम में MLC के कविता ने की शिरकत। हैदराबाद के जल विहार में हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने इनकी दुख्तर विजय लक्ष्मी के जेर निगरानी में आज आलाई बालाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर नायब सदर वेंकैया नायडू, गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन, हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वज़ीरा महमूद अली, तलासाई श्रीनिवास यादव, निजामाबाद MLC के कविता, जनसेना के चीफ पवन कल्याण व दीगर ने शिरकत करते हुए आलाई बालाई प्रोग्राम का अमल में लाया। इस मौके पर नायब सदर वेंकैया नायडू ने मुनक्किदा प्रोग्राम के तहत दुर्गा देवी जमी के दरख्त की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में दीगर बाला इलाके से 40,000 क्यूकस पानी का इनफ्लो दाखिल होने का AEE रामू ने किया इजहार। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में दीगर बाला इलाकों से 40,000 क्यूकस पानी का इनफ्लो दाखिल होने की बिना पर प्रोजेक्ट के 10 गेट खोलते हुए 31,200 क्यूकस जखायराब को गोदावरी में छोड़ने का AEE रामू ने इजहार करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के दीगर बालाई मुकामात से इस सीजन में 460.557 TMC पानी का इनफ्लो आने पर स्केप गेट के जरिए गोदावरी को 3,500 क्यूकस पानी और काकत्य केनाल को 3,000, सरस्वती केनाल को 800 क्यूकस पानी छोड़ने का AEE ने इजहार किया और बताया कि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट और 9.313 TMC के होने पर हफ्ते की दोपहर 1,090.90 फीट TMC 9.763 जखायराब महफूज होने का AEE ने इजहार किया। लिंगमपेट में वाक़ आशबार व कुदरती मनाजिर से अवाम लुत्फानंदोज़। लिंगमपेट के मुस्तखर पर वाक़े आबशार को देखने के लिए मंडल से वाबस्ता मौज़ूआत और दीगर दूर दराज मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम आबशार व कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज़ होने के लिए हर इतवार लिंगमपेट का रुख करते हुए राहत और सुकून हासिल करने के अलावा सेल्फी से फोटो लेते हुए कुदरती मनाजिर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। मोरताड़ के SC-BC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले शेड्यूल्ड तबके की एसोसिएशन से वाबस्ता संगम के मेंबरान ने कॉलोनी में वाक़ रामालयम के पास प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया।
मोरताड़ के SC/BC कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले शेड्यूल तबके की एसोसिएशन से वाबस्ता संगम के मेंबरान ने कॉलोनी में वाक़ रामालय मंदिर के पास प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए मंदिर के तरफ एक नाफ इलाके में मौजूद फादे झाड़ियों को निकाल फेंकते हुए तमाम मुकामात की साफ सफाई करते हुए जंगली दरख्तों को निकाल कर ट्रैक्टर के जरिए कचरा व जंगली दरख्तों को दूर दराज मुकाम पर फेंका गया और इसी तरह से सड़क पर वाक़े गड्ढे को बराबर करने के साथ तमाम सड़कों की सफाई अमल में लाई गई। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शिरकत करके तरक्याती कामों के लिए फंड्स की जुटाई के लिए की नुमाइंदगी। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ अवामी मसाइल के मुतालिक नुमाइंदगी करते हुए जारी तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और मज़ीद तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स के लिए नुमाइंदगी की। पचला नड़कोड़ा मौजे में MP अरविंद ने दौरा करते हुए भोले भाले अवाम को बनावटी बातों के जरिए गुमराह करने पर DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। वेलपुर के DCCB वाइस चेयरमैन कुंटा रमेश रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए निजामाबाद MP अरविंद की जानिब से तौहीन आमेज रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से चेक डैम के मुतालिक कामों का इनके रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बात साबित करने पर सियासत से किनारा कशी करने का इजहार किया और कहा कि सियासी तौर पर मजबूत होने के लिए बनावटी बातों का इस्तेमाल करते हुए भोले भाले अवाम को बेवकूफ बनाने से गुरेज करने की ताकीद की और कहा कि पहले मरहले के तौर पर किसानों को सहूलत पहुँचाने के खातिर पचला नरकुड़ा में 8 फीट के चेक डैम की तामीर अमल में लाने से 1000 से 1200 मीटर ज़खायरात को महफूज किया गया और हाल ही में होने वाली तेज बारिश के बायस तबाहशुदा फसलों का मुकामी किसानों में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से 3000 रुपए की रकमी इमदाद देने का इजहार किया। నిన్న ఇంకో విషయాన్ని మోదీ గ్రామంలో ముఖ్యమంత్రి గారు దత్తత తీసుకొని ఏం చేశారని అడుగుతా ఉన్నారు. మరి నిన్న చెక్ డ్యామ్ పరిశీలన వెళ్ళేటప్పుడు మోదీ గ్రామం ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ మొట్టమొదటి వెళ్ళగానే గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ 1 కోటి రూపాయలు గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ ముఖ్యమంత్రి చొరవతో ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కలగా నిలిచిపోయినటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లేని గ్రామం మోదీ గ్రామం ఉంటే ఆ గ్రామానికి మరి 6 పడకల ఆసుపత్రి ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో మంత్రి గారి చొరవతో మంత్రి ప్రజల చొరవతో 2 కోట్లతో నిధుల మందులతో హాస్పిటల్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. అట్లాగే స్కూల్ విద్యార్థులకు ఇబ్బంది ఉన్నత ఉద్దేశంతో తరగతుల కొత్త ఉన్నత ఉద్దేశంతో వారికి 45 లక్షల రూపాయలతో స్కూల్ భవనం కూడా నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే గ్రామంలో ఎక్కడ కూడా రైతులకు ఇబ్బంది పడద్దనే ఉద్దేశంతో 100% అందరి రైతులకు 100% సబ్సిడీ ద్వారా అందరికీ మోతే మరియు అక్టూరు గ్రామస్తులందరికీ కూడా వారికి డ్రిప్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది. मुत्तहदा जिले में शानदार पैमाने पर देवी निमज्जन का इख्तिताम अमल में लाने पर मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार तशक्कुर। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने कोटा गली के मार्कंडिया मंदिर पर देवी निमज्जन शुभ यात्रा का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 यम से बदकमा व नवरात्रि की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाते हुए तमाम अवाम अक़ीदत व एहतराम के साथ त्यौहार को कामयाब बनाने पर खुशी का इजहार किया। सियासत हो या सहाफत, हर मैदान में अपना लोहा मनवाने वाले उर्दू के बका के लिए कई तारीखी काम अंजाम देने वाले मरहूम अलहाज तबस्सुम फरीदी बानी मोमिन टाइम्स निजामाबाद की बरसी के मौके पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। शहर निजामाबाद जो कई तब्दीली हालात से गुजर रहा है, इस शहर में कई ऐसे अजीम शख्सियतें गुजरी जिन्होंने शहर में काफी तब्दीलियां लाई हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है मरहूम अलहाज तबस्सुम फरीदी, जिन्होंने अपने कलम के जरिए उर्दू का गुरूर बरकरार रखा और अपने कलम की ताकत से हुकूमत के फैसलों को बदला और कईयों को इंसाफ दिलाया। इन्होंने सियासत में भी काफी नाम कमाया। वो उर्दू एक्शन कमेटी के पहले मोतमिद रहे और इन्हीं की मौजूदगी में शहर निजामाबाद के GG कॉलेज में उर्दू मीडियम का क़याम अमल में लाया गया। शहर के इलाके अहमदी बाजार में इकबाल मीनार की तामीर अमल में लाई गई और इन्होंने ही शहर निजामाबाद की तारीखी का पहला रोजनामे का आगाज अमल में लाया था और आज कई सहाफी, चाहे वो उर्दू तेलुगु जुबान के हो, वो इनके शागिर्द हैं जो हर साल अपनी सहाफती खिदमात को अवाम के लिए सर्व कर रहे हैं।
सऊदी अरब में आज से कोरोना कवायद में नरमी, 2 वैक्सीनेशन वालों के लिए खुले मुकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म। सऊदी अरब ने इतवार 17 अक्टूबर से कोरोना SOPs में नरमी का ऐलान किया है, जिसके तहत इज्तिमात की इजाज़त दी जाएगी और कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए मास्क पहनने की कुछ पाबंदियां खत्म होंगी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक खुले मुकामात पर कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए अब मास्क की पाबंदी लाजमी नहीं होगी, ताहम इन बंद मुकामात में मास्क की पाबंदी करना होगी। बयान में कहा गया कि समाजी फासले के ज़वाबित को भी आसान बनाया जा रहा है। अवामी मुकामात, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों और दीगर इज्तिमात में तवक्कलना ऐप की पाबंदी के साथ वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले लोगों के लिए पूरी गुंजाइश के मुताबिक काम करने की इजाजत दी जाएगी। वजारत दाखिले के जराये का कहना है कि मस्जिदुल हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में पूरी गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन को आने की इजाजत होगी। वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने वाले ज़ायरीन मास्क की पाबंदी और उम्रा ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए उम्रा अदा कर सकेंगे। कारकुनों को भी मास्क की पाबंदी करना होगी। शादी हॉलों में होने वाली तकारीब में अब तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ताहम इसमें शरीक अफराद को मास्क समेत बाकी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। जराये ने बताया कि ममलिकत कोरोना वैक्सीनेशन की कामयाब मुहिम, मुतासरीन की तादाद में नुमाया कमी और वजारत सेहत की जानिब से जारी सिफारिशात की रोशनी में कोरोना SOPs में नरमी की मंजूरी दी गई है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि वजारत दाखिले के बयान के मुताबिक इतवार 17 अक्टूबर से नए ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब ने समाजी फासले की पाबंदी खत्म करते हुए मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश के साथ ज़ायरीन और नमाजियों को आने की इजाज़त दे दी है। जिले सरकारी हॉस्पिटल के TB व लावारिस वार्ड में हालात बद से बदतर, बुजुर्गों के लिए पानी की फ्राहमी भी मैसर नहीं। बैतुल खला का पानी पीने पर मजबूर व ग़िज़ा की नाक़िस व अदम फ्राहमी। साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर व MPJ ज़िम्मेदार शेख हुसैन ने दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। आज निज़ामाबाद शहर के सबसे बड़े दवाखाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हमारे हुसैन भाई MPJ, मैं यहाँ पर आके मुलाकातें किए। यहाँ पर आज जो हालत देखी हमने TB वार्ड की, लेप्रेसी वार्ड की और जो लोग लावारिस वार्ड की, आप शर्मसा हो जाएंगे, आपका दिल रोलेगा, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। यहाँ पर किसी भी किस्म की वो तो सहूलत नहीं है। हम एक खातून से मुलाकात किए, बात किए तो कह रही है कि 2 दिन से पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पर, और जो पानी मिला है तो हम टॉयलेट के अंदर जो पानी आता है वो पानी लेके हम पी रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं कलेक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने ऑफिस में बैठ के आप ये चीज़ को देखिए, आके ऑफिस में बैठने के बजाय आप साइकिल पे आए थे, आप आज साइकिल पे नहीं पैदल आइए, आके आप इनका दर्द दुख को देखिए। आप कपड़े नहीं है जिस्म पर, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, रो रहे हैं ये लोग। माँ बाप को देखने वाले बेटे नहीं है, फेंक दिए लेकर के यहाँ पर। वो कैसे माँ बाप है, कैसे बच्चे हैं, वो बेटे बेटियाँ हैं। आज हम हिंदू मुसलमान बोल के लोटों के वास्ते बांटा जा रहा है, लेकिन आज इंसानियत रो रही है यहाँ पर। आज भाई मेरे खैसर साहब और मैं शेख हुसैन MPJ के जानिब से आज जो है ना सरकारी दवाखाना का मायना करने का मौका मिला। गुज़िश्ता दिनों भी जो है हम लोग मायना करते रहे, लेकिन आज ख़ास तौर पे हम लोगों ने देखा यानी इंसानियत शर्मसार से जो ना झुक के मरने की कैफियत है, क्योंकि जो ना लेप्रेसी वार्ड और TB वार्ड और साथ ही साथ जो लावारिस है, जिनके जो ना कोई परेशान नहीं है, उन लोगों को लाकर यहाँ पे रख दे रहे, लेकिन इनको देखभाल करने की कोई जो ना ऐसी सहूलत यहाँ पे फराहम नहीं हो रही है। खाना दे रहे, भरा नाम बहरहाल फेंक दे रहे, खाओ मारो भले सर का। और जो बुनियादी सहूलतें हैं, पानी है, टॉयलेट है और दिगर जो इंतज़ामात वगैरह है, वो सही नहीं है। अब हम आके यहाँ पे इन लोगों से दरियाफ्त किया तो बेचारे जो ना क्या उनका दुखड़ा सुना है, बहुत तकलीफ़ हुई ये बात सुनकर हमको, क्योंकि हम लोगों ने जो ना क्या है आराम से खाते पीते अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ना इंसानियत शर्मसार हो रही है। बहुत बड़ी दुख की बात है। ख़ास तौर पे जो ज़िम्मेदार है ये सरकारी जो ना क्या दवाखाने के अमला है और सुपरिटेंडेंट साहब जो है ना ख़ास तौर पे तवज्जो देना चाहिए। साथ ही साथ जो सियासी जो ना मैदान में अपना वोट बटोरने के वास्ते आने वाले सियासी कायदीन से मेरी पुरखलूस अपील करता हूँ और ख़ास तौर पे जो उनसे मांग करता हूँ कि ऐसे जो ना क्या है लोगों की मदद करे। इनका पुरसाना हाल कोई नहीं है, इनकी देखभाल करे, इनका दुख दर्द में जो ना हिस्सा ले और जो भी हो सकता है इनकी जो ना क्या है सहूलत फराहम करे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सिलसिले पर।
ریاستی TRS کمیٹی کے صدر کے لیے ریاستی وزیر و MLA MLCs کی جانب سے ریاستی وزیر اعلیٰ و تلنگانہ جہدکار بانی TRS KCR کے نام کی تجویز. ہوم منسٹر MLA MLCs کے ہمراہ KCR نے داخل کیا اپنا پرچہ نامزد. ہریانہ گورنر بنڈارو دتاتریہ کے دفتر کی جانب سے منعقدہ آئلی بیلی تقریب میں متحدہ ضلع MLC کے کویتا نے کی شرکت. MSO نظام آباد کی جانب سے رواں سال بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 20 اکتوبر کو کنگ پیلس فنکشن ہال میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد. عوام سے شرکت کی اپیل. TRS دور حکومت میں بانسوارہ ترقی کی راہ پر گامزن. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی. انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز. ملک کی تعلیمی ترقی کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانے والے دور اندیشی قائد سر سید احمد خان کی یوم پیدائش پر روشنی ٹی وی کی خصوصی پیشکش. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. دے اجازت. اللہ حافظ.